Apa itu guys? Apa ini guys? Oh, mainan guys. Tapi sudah rusak guys. Wah, mantap guys. Nanti bisa diperbaiki guys. Kita cari-cari lagi guys. Wah, ini bekas reruntuhan bangunannya guys. Cari-cari lagi guys. Wow, ada bola guys. Bola teman-teman. Lumayan teman-teman. Ush. Kita cari lagi. Mana ini? Ush. Wow. Ada mesin kasir teman-teman. Lumayan nih teman-teman.